नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को पुणी थे मुझे स्वागत जनाए। आसतु आज ध्यान निमंते लेवीय पुस्तक 5 अध्याय 14 पदरु 7 अध्याय 7 पद पर्यंत अध्ययन करवा। आज मुख्य प्रसंग है दशार्थक बलि सहित दायित्व ग्रहण करवा। एठारे ए प्रकार लिखा जाए, अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, केही जेबे सत्य लंघन करी सदाप्रभु पवित्र वस्तु विषय रे भ्रांति रे पाप करे, तेबे से पवित्र स्थान रे सेकल अनुसारे तुम्भर निरूपित परिमाणर रूपा दे पलरु एक निखुंत मेष आनी दशार्थक बलि रूपे सदाप्रभु उद्देश्य रे उत्सर्ग करिव। पुणी पवित्र वस्तु विषय रे से जे त्रुटि करिअछि तहिर परिशोध करिव। ताहा छड़ा पंचमांशर एकांश मध्य याजक को देव। तहु याजक दशार्थक मेष बलि द्वारा ताहा निमंते प्रायश्चित करिव, तहिरे से क्षमा प्राप्त हेब। आउ जहा न करिबाकू सदाप्रभु आज्ञा देइछन्ति, जेबे कौनसी प्राणी तै मध्यरु कौनसी कर्म करी पाप करे, यद्यपि से ताहा जानी न थाए तथापि से दोषी अटे। पुणी आपणार अपराध बहिब। से तुम्हर निरूपित मूल्य अनुसारे पलरु एक निखुंत मेष दशार्थक बलि रूपे याजक निकट को आणिब। पुणी जो विषय रे से भ्रांत हैला और ताहा जानिला नहीं, याजक तहि सकाशु ताहा पाए प्रायश्चित करिब, तहिरे से क्षमा प्राप्त हेब। ताहा दशार्थक बलि से सदाप्रभु छामुरे नितांत दोषी। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, केही जेबे पाप करी सदाप्रभु विरुद्ध रे सत्य लंघन करे, अर्थात गच्छित बा हस्तरे समर्पित किय बा अपहृत द्रव्य विषय आपणा प्रतिवासी सहित असत्य व्यवहार करे, अथवा आपणा प्रतिवासी प्रति अन्याय करे, किय बा हजा द्रव्य पाई तद विषय रे असत्य व्यवहार करे और मिथ्या कही शपथ करे, एही प्रकार जेकोसी कर्म रे मनुष्य पाप करे, तेबे से पाप करी दोषी हेले, जहाँ से अपहरण द्वारा नहीं अच्छी अबा अन्याय रे प्राप्त होइअछि, अबा जो गच्छित द्रव्य ताहा निकटरे समर्पित होइअछि, अबा जो हजा द्रव्य पाइअछि, अबा जेकोसी विषय रे मिथ्या शपथ करिअछि, से सब द्रव्य फेराई देव। मध्य से ताहा संपूर्ण रूपे और तहि संगे तहिर पंचमांश अधिक फेराई देव। से दोषी बोली निश्चित हेबा दिन रे द्रव्य स्वामी की ताहा देव। पुणी से सदाप्रभु उद्देश्य रे आपणार दशार्थक बलि उत्सर्ग करिव। तुम्भर निरूपित मूल्यानुसारे पलरु एक निखुंत मेष दशार्थक बलि निमंते याजक निकट को आणिव। तहु याजक सदाप्रभु छामुरे ताहा निमंते प्रायश्चित करिव, तहिरे से जे कौनसी कर्म द्वारा दोषी होइथाए तहिरु क्षमा प्राप्त हेब। पठित शास्त्र रे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु पठित अंश को बुझिवा निमंते चेष्टा करिवा। सत्य लंघन करी सदाप्रभु पवित्र वस्तु विषय रे भ्रांति रे पाप कले, कियबा अपहृत द्रव्य विषय रे अपना प्रतिवासी सहित असत्य व्यवहार कले, अथवा अपना प्रतिवासी प्रति अन्याय कले, दशार्थक बलि उत्सर्ग करा जाए। दशार्थक बलि एही रूपे भिन्न थिला जे एहा ईश्वरंक प्रति बलिदान उत्सर्ग करिबा सहित समाप्त हेबा परिवर्ते जहा प्रति अन्याय बा अनिष्ट करा जाय थाए ताहार परिशोध मध्य करिबाकू पड़े। पापार्थक बलिदान परिप्रेक्षी रे रक्त छिंचा जाए, कारण पाप को समाधान करा जाय न पारे, किंतु दशार्थक बलिदान परिप्रेक्षी रे वेदी उपरे रक्त छिंचा जीवार आवश्यक पड़े नाही, जेहेतु चोरी होइथिबा वस्तु अबा हजि जाइथिबा वस्तु क्षतिपूरण बा फेराई देवा द्वारा समाधान करा जाई पारे। सदाप्रभुंक पवित्र वस्तु परिशुद्ध करिबा समय रे
ସେହି ବସ୍ତୁର ଆଉ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ମୂଲ୍ୟ ତହିଁରେ ଯୋଗ କରି ଯାଜକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତିର ପରିଶୋଧ କରିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁର ପଞ୍ଚମାଂଶ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ପଠିତ ଅଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦେଖିବା। 6 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ପାପକୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସହୀନତାର ପାପ ରୂପରେ ଗଣନା କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିଥାଉ। ମାଥ୍ୟୁ 25:31-40 ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାଉ ଅବା କୌଣସି ବିଷୟ ଅପହରଣ କରିଥାଉ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାଉ। ଧନବାନ ଓ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱର ଭୟାଳୁ ଲୋକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ଆଜିର ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ତାହା ମାନେ ଦେଖିବା। 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14-16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପାପ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦଶାର୍ଥକ ବଳି ଦେବା ସହିତ ତାହାର ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ କହିଲେ ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ ତାହାକୁ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ପାପ କରିବାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବସ୍ତୁକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଅଟେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପାପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଶାର୍ଥକ ବଳି ରୂପରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଭୁଲିଯିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଯେଶାୟ 53 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖୁଛୁ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଓ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବେ ତୁଲେଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।